ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ବନ୍ଦ ହେଉ ଆମର ଦାବି। ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 12ଟା ବ୍ଲକର କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇକିରି ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚଲେଇଛନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେବାର୍ ଲାଗି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଝଲକ, ଯେନ୍ ଝଲକରେ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ଯେ କେନ୍ତା ହିସାବେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକେ ଏ କୀର୍ତ୍ତନରେ। ଅନେକ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ବି ବାହାରିଛେ। ଜୁହାର, ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଜିଆର୍ ସୁଶାନ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ସକେ। ଆଜ୍ଞା, କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହମା, ପୂର୍ବର କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର କୀର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଆକାଶ ପାତାଲ ଫରକ ହେଇ ବସଲାନ। କୀର୍ତ୍ତନ ଦିନୁ ଦିନକେ ବିଗିଡ଼ିବାର୍କେ ବସୁଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ତ ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରକୃତ କୀର୍ତ୍ତନକେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ ସେହି ଆଜ୍ଞାମାନେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସଠାନେ ଏ କୀର୍ତ୍ତନକେ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି, ସେ ପୂର୍ବର କୀର୍ତ୍ତନକେ ଫେରେଇ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ଦୁଇ ଅର୍ଥବୋଧକ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛେ ତାର ବିରୋଧ କରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚାରରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନର ଇତିହାସକେ ଟିକେ ଆମେ ଖୋଜବା। ଯେନ୍ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଗାଉଛନ୍, କୀର୍ତ୍ତନରେ ନାଚୁଛନ୍, କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମୀ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍, ଆଜି ତାଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏପିସୋଡ଼ଟେ ଆମେ ନେଇକିରି ଆସୁଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଲେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ରହିଛେ। ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ତକ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ହେ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଗାଉଛନ୍, ନାଚୁଛନ୍, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଲାଗି ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏପିସୋଡ଼ ହେବାର୍କେ ଯାଉଛେ। ତ ଆସୁନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର এই ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ଼। ଇତିହାସ, କୀର୍ତ୍ତନର ଇତିହାସ। କୀର୍ତ୍ତନ ବେଲେ ଯିଏକି ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଆସିଥିଲେ ସେ ଆମର ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ନିମାଇ। ଆଜି ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣମାନକେ ଜଣାବା। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କୂଲେ ଥିବାର ନବଦ୍ୱୀପ ଠାନେ ମାତା ସଚୀଦେବୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଦିନଟା ଥିଲା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆମେ ହୁଲପୁନି ଯେନ୍ଟା କହେସୁଁ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟା ଥେ 1486 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟା ଥି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିକରି ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ବଙ୍ଗାଳ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜଟା ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛେ। ଯେନ୍ଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଲେଖା ହେଇଛେ। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ, ସେ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାଁଟା ଥିଲା ବିଶ୍ୱରୂପ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚାରିଟା ନାଁ ଥିଲା। ସେଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ବିଶ୍ୱମ୍ବର, ଗୌରାଙ୍ଗ ଆର୍ ନିମାଇ। ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ନାଁଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ବୋଲିକିରି ହେଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱରପୁରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗୁରୁ ଥିଲେ କେଶବ ଭାରତୀ। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ବାହାରି ଯିବାର ପରେ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନଟା ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ସେ ପୁରୀରେ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଯେତ୍କି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁଁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ, କୀର୍ତ୍ତନଟା ମୂଲ କରବାର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହେସୁଁ ମମ ପ୍ରାଣ ଗୌରାଙ୍ଗ ହେ ବୋଲିକରି। ଯେନ୍ମାନେ ଯଦି ନାଇଁ ଜାନି, ଯଦି ଗୁରୁ କରିଛନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ ଏସବୁ କଥା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ଯେନ୍ଟାକି ଆଜ୍ ବି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକେ ବଞ୍ଚେଇକରି ରଖବାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ଆସୁଛୁଁ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛୁଁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ 1534 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 48 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କିଛି ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାର୍କେ ଚାହିଁଥିଲୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଜଣେ କନ୍ୟା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆଉ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍।
ये सब जिन आज जनाबार जरूरी था और जेन मैंने भी जानी निश्चित भाव कमेंट कर बताबे आउ भी केन जिन जब जानबार के चाहून प्रभु श्री चैतन्य विषय में निश्चित भाव कमेंट करबे आम जनाबार के चेष्टा करमु किंतु प्रकृत वीडियो बनाबार अर्थ ये जे जेन कीर्तनटा पूर्वे होता जेन कीर्तनटा आमर बाप अजा अमल कर आसुले जहाँ भी शिखी केवल भक्ति और कीर्तन भाव भक्ति रे कीर्तन करा जासी और ई भाव भक्ति भरा कीर्तन कले आम निश्चित भाव ये कलिजुग उद्धार पाइमा इटा ही मूल लक्ष्य थिला और सही लक्ष्य के आम पाइबार लगी सही मुक्ति पाइबार लगी आम नाम संकीर्तन करुचु करी आसुचु किंतु समयर परिवर्तन पाश्चात्य सभ्यता धीरे 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 आमर आड़ के गति करुचे और सभे इतार देखाणिया सेतार देखाणिया जेन आर केनता डिजाइन कले आम 2 पैसा पाइमु जेन पैसा के लेकर कीर्तन के जेन भंजा जाऊे इटा ठीक नहीं हबार और बोध हुए ये सब जिनस के लक्ष्य करी जेन माने कीर्तन प्रेमी कीर्तन भक्त माने थिले से माने आमर बरगढ़ जिलापाल आज्ञा पास के जाइकरी गोटे अभिनव ढंग थे ये सब 2 अर्थबोधक कीर्तन के तार संगे संगे विकृत कर कीर्तन के विरोध करी से प्रयासटा करते जहाँ स्वागत योग्य पदक्षेप और गोटे कथा कहमी आम जो गाँ मान के जेन भी कीर्तन देखुचु जेन पैसा मरा सिस्टमटा जेन होचे एना झिटी दौन मुड़े निय ये सब जिन केते दूर ठीक है आपण मैंने निश्चित भाव कमेंट कर बताबे एटा तो कैंसी नर्तकी प्रोग्राम नुहे एटा भाव भक्ति भरा कीर्तन है ये कीर्तन के आम केनता हिसाब से कले माँ बहन समस्ते देखुचन परिवार जाकर आम देखुचु किंतु एंता प्रोग्राम माने देखबार के भी मिलसी सुनबार के भी मिलसी जेनटा कि ई प्रकार जिते बेले नाच होतबा ई प्रकार जिते पैसा मरा होतबा पैसा झिटा होतबा सत जना पड़सी इटा कीर्तन नहीं से इटा गोटे मनोरंजन माध्यम बोलिक आम भावी नौचु और आम नर्तकी देखला भलिया लगुवा जेनटा कि प्रकृत कीर्तन प्रेमी के प्रकृत कीर्तन भक्त के बहुत बाधुवा और अति बाधुचे बोलिक एचका ये भाया जिनसटी देखबार के मिलला बरगढ़ जिला कलेक्टर ऑफिस ठाने काଣା होता तो आपण मैंने जानी सारीछन किंतु से जहाँ भी हो आम केनता कर कीर्तन के पहुँचामा केनता कर आम फिर थे फेरी पामा से आमर पूर्वर कीर्तन के भक्ति भाव रे आम कीर्तनटा करमा सेटा चेष्टा करबार कथा जदि ये वीडियो रे किसी भी भूल कथा कहवा निश्चित भाव कमेंट कर जनाबे और निजर सान भाई बोलिक निजर पुओटे भाविक क्षमा देवे किंतु दिनों दिन के जेन प्रकार बिगड़ेला ना कीर्तनटा ये सब जिन कहबार के आम बाध्य हेलु आ प्रकृत में ये सब जिन देखीदेला आज्ञा मान कथा शुणीदेला मनटा नहीं बुझला से लगी गोटे छोटे एपिसोड आपण मान लगी से आम कीर्तन प्रेमी कीर्तन भक्त मान लगे करबार गोटे प्रयासटे कलु और चेष्टा तो सब रहा आज्ञा कीर्तन के केन्ता करी परिवर्तन करमा कीर्तन माध्यम रे आम लोक को संस्कारित करोछा जेन प्रकृत में गौरांग महाप्रभु इटा ही लक्ष्य थिला जेन माने कीर्तन के नया बुझी ताकर पास के जाइकरी कीर्तन विषय रे बुझौथिले जगाई माधाई एंता अनेक उदाहरण माने रही जेन मान को किसे परिवर्तन करि पारिथिले एंता भी राजा मान भी उदाहरण माने रही जेन राजा मान को कि जेन माने कि श्री कृष्ण विषय ठीक से नया बुझीते तांकर पास के जाइकरी भी महाप्रभु दीक्षार दीक्षित करते और कृष्ण नाम प्रचार प्रसार करते तो तांकर से महान उद्देश्य के आम सफल करवार लगे हेले निश्चित भाव जेन कीर्तनटा पूर्वे कर आसुले जेन कीर्तन ता प्रकृत में करबार कथा से भाया भाव भक्ति भरा कीर्तन ही आम करमा आगे आउ से कृष्ण नाम प्रचार प्रसार करमा आशा कर आपण मैंने निश्चित भाव बुझी पारि तो फिर मिसमा गोटे नुआ एपिसोड रे से तक हमके विदाय देवे रोचे जुहार जय माँ।